भव तुम्हें भव तुम्हें लांगल धर ये स्वयं संकर्षण स्वयं बलराम से आसुचंती गति कर आसुचंती एवं लीलाद्री बलभद्र हेउचंती रुद्रंकर अवतार तांकर आयुध हेउची लंगल क्षीर रही सप्तफणी मुकुट से पुणी धवलांग आपण मैंने जानती ये जो आसुचंती स्वयं महारुद्र तांकर अपूर्व सुंदर गति टिके आपण लक्ष्य करते ये जो सुंदर गति तांकर टाहिया मंडित से सुदृश्य टाहिया आपण देखुचंती से टाहियार अपूर्व दोलन दोलायित दृश्य को देखिले आपणकर निश्चय मन पड़ज जे महारुद्र जेमती नृत्य करती तांका सुंदर नृत्य होउची से जो तांडव एवं से तांडव नृत्य करबा परी आग को पादे पछ को पादे यो हो टाहिया दिसई मनोहर पहंडी रे विजे बड़ ठाकुर सफल होइला निश्चे जनम पहंडी रे विजे हे बलराम घोष घंटुआ मानकर अपूर्व कंपन मैंने शब्दायित समग्र आकाश को नभमंडल को एवं समग्र धरित्री लोक को धरा धातु धरित्री से विशाल प्रकंपन सृष्टि हो नयन चल चल जे भक्ति कुहेरी करुणा विकरी कादम्बरी पाने बोलो जे से जो प्रभु बलराम ये आज आसुचंती ओहो केमती देखा जाउछंती बलराम ढल ढल चंद्रमंडल धवल मेघु प्रकाशिला प्राय हली तोरण द्वारे हली दिशंते किसे सबु झली बयसे ढली विजे करिबा हाले सते हे देखि पारिबा से ढली विजे करिबा देखंतु ढली ढली आसुछंती हमें अमृत पान करिबा से ढली विजे करिबा आगे विजे काम बाल महामंगल सकल दैतापति शंखुली बेनी पाखरे केउ माने चरण रे केहु श्रीभुज तल रे के डोर धरी आगरे अतिशय रे तियंगरे सेनापटा भिड़िचंती त्रिपुर विजयी जोध्रु भेषरे पाटर पूरा आकर्षण विकर्षण को स्वीकार अंगीकार करी घंट घंटा काहाली गुरु गंभीर ध्वनि मध्य कृष्ण छत्र आलोक चामर अपूर्व सेवारे चंदन कर्पूर वर्षण मध्य देखंतु देखंतु हो भगते पहंडी विजय करुछंती सहस्र तीर संवेद स्वयं अनंत बड़ ठाकुर श्री बलभद्र दुर्भ्याम शोभितलांगलम समुदलम कादम्बरी चंचलम रत्नाढ्य वरकुंडलम भुजबलैराक्रांत प्रभुमंडलम वज्राभ्यामल चल चारु बंड जुगलै नागेन्द्र चूड़ोज्वलम संग्रामे बलम शशांक धवलम टीकामुपालम भजे अपूर्व सुंदर टाहिया प्रभाविस्तार करती ओहो ये आसुचंती अरे आप मुख को चाहिए शरद पर्व सर्वरीपति गर्भ गंजाई मुख ज्योति बलभद्र रेवती प्राण मणिर मणि गो कुंद कुमुद चंद्रमा कर बंबु पक्षीर हार तुषार हिंदीर थार तियंग पुणी गो कुंद फूल परी धवल वर्ण श्वेत कुमुद परी धवल वर्ण श्वेत पद्म परी धवल वर्ण श्वेत शंख परी धवल वर्ण श्वेत अभ्र परी धवल वर्ण श्वेत तुषार हार परी धवल वर्ण एवं श्वेत चंद्रमंडल परी धवल वर्ण अपूर्व धवली मार जगत को परिपूर्ण करुछंती बड़ ठाकुर बलभद्र सेई सहस्र शीघ्र संवेद्य वेद वेद्य वेदांत प्रसाद्य प्रभु आसंती परवर्ती भाष्यकार प्रोफेसर रजत कुमार परम जय जगन्नाथ प्रभु बलभद्र आसुछंती प्रभु आपण तो आसंती पुणी आपण चली जाती प्रभु संगरे अनुधावन करते आपण जिते बामन अवतार है प्रभु आपण आसी नथिले कि कोठी थिले प्रभु आपण आसीबा पई दरकार कर नथिले किंतु जतबेले राम अवतार हैला जतबेले आपणकर से विराट
ସହସ୍ର ସହସ୍ରମୁଖ ବିରାଟ ସର୍ପ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ଥିଲେ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ଲକ୍ଷଣ ରୂପରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ। କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଶେଷରେ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ଫେରି ହେଇ ସେଇ ସରଜୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆପଣ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମନା ସତ୍ୟ ପଶିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବାସନ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଦୁଃଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରହରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ହେଇ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତ, ଆପଣ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ପଶିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର ପଥ ସୁଗମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ପଥ ନହେଲେ, ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ନହେଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ନହେଲେ, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଉପବେଶନ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ବିକ୍ରମ, ତ୍ରିବିକ୍ରମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ତେଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ରୂପରେ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ବରଣ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅଗ୍ରଜ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜଙ୍କ କଥା ରହିଲାନି। ଭଗବତୀ ଜାପ୍ରତି ଭଗବତୀ ଜାପ୍ରତି ନିମିତ୍ତା ଦେହାତି ଜଗତଜନନୀ ନିମିତ୍ତା ଦେହାତି ଜଗତଜନନୀ ଦେବୀ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦା କନକତନୁଧରା ଦେବୀ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦା କନକତନୁଧରା ସର୍ବସୌଭାଗ୍ୟୀ ମା হরিপদ যুগলে যোগমায়া 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 ভগবান বলভদ্র স্বয়ং প্রভু ভগবান বলভদ্র স্বয়ং তহের মৌলি প্রভু দেবরাঙ্গন স্বয়ং দেবন্দ্র মৌলি স্বয়ং দেবতাল হরাইবতী রমণ আদি স্বয়ং কাউ কেতে নাচিবে হরাইবতী মহারুদ্র কাউ কেতে নাচিবে কেতে আউ নাচিবে মহারুদ্র অখর্ব সর্বমঙ্গলা কেতে আউ নাচিবে অখর্ব সর্বমঙ্গলা কলা কদম্ব মঞ্জরি রসপ্রবাহমা পরান্তকম পরান্তকম ভগবান্তকম মহান্তকম গজান্তকম ভগবান্তকম মহান্তকম গজান্তকম কেতে আউ নাচিবে প্রভু নাচিবে ভজন্ত কেতে আউ নাচিবে প্রভু নাচিবে স্বামী কৌশিক আরে ওরে বলভদ্র স্বামী কৌশিক আরে রামকে রক্ষা କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏବେ ରଥରେ ତାଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ଭାଜିବେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଜିବେ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଆପଣମାନେ ଏପଟେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବୀ ରଥ ଦେବୀ ରଥରେ ଶକ୍ତି ରଥରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବୀ ରଥ ଦେବୀ ରଥରେ ନିଦର୍ଶନ ରଥରେ ସ୍ୱୟଂ ସଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବନାସ ତାଳଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଚକ୍ର ବନାସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଅପୂର୍ବ ସ୍ଥାପନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅପୂର୍ବ ରାମକୁ ବଳ ଚାହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜନଙ୍କ ଜୟ 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 ରାମ ଜନଙ୍କ ହର ସଦାନରେ ସଦା ଦିଶା ହର ସଦାନରେ ସଦା ଦିଶା କର ଭଗବାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ହାତେ ଶୋଭା କର ଯାହା ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି।